Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MF Channel, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita, dan kali ini kita akan melanjutkan series Hoshikuzu Telepath, dan sekarang adalah episode keempat, dan ini sudah sangat lama semenjak terakhir kali saya rekaman Hoshikuzu Telepath ya, karena ya saya agak on hold dulu gitu karena ada banyaknya anime yang harus saya reaksi juga dan harus diedit gitu, apalagi saya karena orangnya agak malas juga, jadi saya agak kewalahan juga ngedit semuanya sekaligus gitu dalam satu hari semuanya gitu. Dan ya saya putuskan tuh lanjut saja untuk rekaman saja dulu terus sekarang, dan ya saya agak lupa apa yang terjadi episode sebelumnya, tapi sekarang kita akan menonton episode keempat kayaknya. Saya dulu lihat ya saya belum pernah nonton episode keempat ya. Kalau tidak salah di episode 3 kemarin ini kita diperkenalkan karakter baru yang bernama Raimon ya. Dan ya kalau tidak salah ini siapa namanya, Umika kalau tidak salah namanya. Umika mungkin. Ya, mungkin kalau tidak salah namanya Umika, dia menantang si Raimon untuk membuat roket gitu ya. Ya, tetapi itu masih kayak roket yang bisa dia ya, bukan roket yang beneran keluar angkasa, tapi karena masih belum cukup ilmu, belum ada tim dan sebagainya, itu belum ada, jadi ya masih semacam latihan gitulah. Dan Raymond ini bisa dibilang ahli mekanika ya, jadi ya mungkin di episode ini kita akan diperlihatkan seperti itu atau gimana, saya tidak tahu. Kita akan mulai videonya dalam 3, 2, 1 mulai. Ya, subtitlenya dari Doronima ya. Dan saya sudah lupa semua nama mereka ya, gara-gara sudah lama tidak nonton ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 19 Desember ya 2023. Saya lupa terakhir kali saya nonton ini kapan. Tapi kalau tidak salah ini terakhir, ini episode berapa sih? Ini episode 4 ya. Episode 3 berarti minggu ketiga musim ini ya. Nah, itu tanggal berapa sih? Entahlah, saya lupa. Tapi ini sudah episode berapa ya sekarang ini? Yang rilis sekarang 11 mungkin 10 gitu. Dan terakhir kali saya nontonnya di pas rilisnya episode 3 ya. He, opening dulu ya. Yang saya ingat namanya cuma si Raimon sama Umika, yang lainnya saya lupa. Mo tsunagu todoku. Dan masih banyak karakter yang belum diperkenalkan ya, kalau dilihat dari opening ya. Dan dari thumbnail episode kali ini yang saya lihat ya, nanti kita akan diperkenalkan sama kakaknya si Umika kalau tidak salah namanya, saya agak lupa ya. Episode keempat, pertempuran di tepi laut.
まさか灯台の下に地下室があったなんて映画みたい。もともとは内緒で改造した空間だったそうですよ。お掃除手伝ってもらっちゃってごめんね。先生、秘密基地、秘密基地。Semangat banget ya dia ya. Siapa lagi namanya? 宝木さんはどうして地下の鍵を？さすが海香ちゃん。Ya Umika ya namanya. え、さすが海香、鋭い。実は私の祖父が昔この灯台の管理者をしていたんです。Naruhodo, kakaknya dulu ya penjaga mercusuar ya. 私は祖父とここを秘密基地に見立ててはよく遊んでいました。Cute. その鍵をなくしてしまって最近はあんまり来られてなかったのですが、じゃあ今日からはまたいつでも基地で遊べるね。遊び放題ですよ、ゆうちゃん。はい、 Iyu ya namanya ya. Kalau si alien ini ya. ゆうちゃんが灯台で暮らしてるって聞いてどうしているのかずっと心配だったんです。だからこの部屋自由に使ってください。 Oh, kamar gratis ya. Dan namanya dia Haruno ya. じゃあさ、これからはここ私たちの秘密基地にしよう。 Haruno, Umika, Yu, Raimon. Oke. またまたは春野の基地だし、私一人じゃもったいないもん。でも思い出の場所なんでしょ。春野がいっぱい遊びに来てくれた方が私はいいと思う。そうですね、ありがとうございます。打倒Matataki Raimon ya. Bagusnya si Raimon ini dipanggilnya Matataki atau Raimon ya. Saya agak bingung ini nama depan nama belakangnya si Matataki Raimon ini. Kalau mau dipanggil nama panggilannya nih, panggilnya apa gitu? Matataki atau Raimon? Tapi Tapioka. Tapi お姉ちゃんの頑固なくせ毛、整いがいがある。 Oh, sekira kakak, ternyata adik ya. お姉ちゃんからお願いするの珍しい。 Ternyata Umika punya adik ya, bukan kakak ya. 街でお買い物。 Gaya rambut baru. 待ってぶ、宝木さん、まだ15分前なのに早いですね。今来たところ。うわー、バナブ、ごめん、遅くなった。待ってぶ、全然時間通りですよ。待ってぶ。 Sudah sampai 15 menit yang lalu sih ya. Dan 1 jam yang lalu ke si Umika ya. Sudah minta izin ya. さんが無理に飲まずに済むよね。だけどこれいいサイズのボトルがなかなかありませんね。小さい。Siapa nih karakter baru? Dare, siapa? Who? これ、君たちもいる? Langsung ngerti ya. Kalau mereka mau botol yang besar ya. 何本? じゃあ6本. はい. やった
はい。ありがとうございます。Marineland. 優しい人でよかった。 Marine atau Marine 必 ya? 要なものは全部揃 Marine いました kayaknya ね。 bacanya. ミッションコンプリート。それじゃこの後はそうですね、時間はまだありますから。Itu referensinya tuh bukan sih, itu yang patung-patung kecil tadi itu. Alah, jatuh. Andalannya laki-laki begini ya. Jempol sama dua jari gini. Dalamnya gayanya laki-laki kalau foto gitu. Dame dane. 囚われた宇宙人？だって海香が逃げるんだもん。映りちょっと変になっちゃったかな。 Ah, nah, tidak aneh loh. Bagus. これがいい。ねえもう一枚いたらお願い。春限定でザトウポーズやりたい。ゆうちゃんはもう一回みたい。タピオカやった。タピオカランララ。誰かとこんな風に遊んだの初めて。ああ。そうだ。ちょっと Good for you, good for you. 見ていってもいい？もちろん。海かもいい？Wait, is that reference to something? Itu beneran ada atau tidak sih nih? Kayaknya ini poster-posternya referensi juga sih. 小学校の頃学校で流行ってました。中学の時にライモンさんが好きだって言ってるのを耳にして。勝手に耳にするな。まあそうだったんですね。 Apa ini? Gambah. ロケットのデザインこれ Aduh. どうかな。 Karena bentuknya agak beda dan aneh karena pakai font itu saya jadi bingung tadi tulisannya apa ya. Saya bisa baca karena kata-kata aja, cuma karena bentuknya yang pakai font beda ya dengan biasanya ya, saya jadi bingung gitu. それは向こうだって同じ。ただロケット作りに私の技術が必要ってだけ。そうだ、お互いに興味ないならそれで終わり。いいじゃねえか、それで。こんな勝負さっさと終わらせてやる。 Nice, apa ya namanya? Eye-catch-nya. ついに勝負の時がやってきた。ペットボトルロケット勝負の幕開けた。チームシューティングスターの海香さん、今のお気持ちは？ Tim Shooting Star. チームシューティングスター？今考えた。 Baru kepikiran. 対するモタタキさん、今のお気持ちは？帰っていいか。ちなみに今日の朝ごはんは？おい、好きなお味噌汁の具は？ Malah kayak diwawancarai. 米だよ。お前らの茶番に人を巻き込むなよ。さっさと始めようぜ。勝負は最初の盛り上げが肝心なのに。お前、10日前の朝飯何？10日前？ホテンパ。先にルールを確認しましょうか。覚えてない。ロケットは2本勝負でいいんだよな。お互いにロケットを 2回ずつ飛ばして、そのうち記録がいい方を採用して勝負するのか。
ボトルのロケットをより遠くに飛ばした方が勝ち。それで間違いないよな。Nah, pertempuran roket 2 ronde. いや、海かっこいい。 Oke, じゃあ起こすよ。 pertama timnya Shooting Star ya. あいつらのロケットカラーリングはガンバリアンマーク3の Gun varian ような。ただの偶然だ。 mereka juga serius dibikinnya. Wih, lumayan tinggi juga ya. Berapa meter tuh? 103 meter. 103 meter untuk jatuhnya ya. 最高記録。これならライモンさんにだって。 105 meter ya yang untuk Raymond ya. ミカちゃん大丈夫。私たちのロケットならきっと大丈夫。 Oke, kayaknya ini ronde kedua ya, yang sekarang ini tingginya dilihat ya, bukan jauh jatuhnya ya. もっとまっすぐ、もっと遠くに。この思いがライモンさんに届くように。 Lumayan didramatisir ya, tapi oke lah. Apa ini 110? 目は110メートル超え。風向きも味 Oh 方したわけ masih じゃない。 ronde 1 ya. 機体の精度、水圧、 Ini 空気圧 peluncuran kedua ya. かなりシビアに調整してやがったな。シミュレーションでの私の最高飛距離は107メートル。さっきの記録でもかなり上等だった。ただの手動ポンプじゃこれ以上は厳しいか。あいつらのマーク3なかなかやるじゃん。なかなかやる。よしよし。これで勝った気になるなよ。 Lumayan. まだ私の最後のロケットが残ってるんだからな。お前らの記録なんざ私が軽くぶち抜いてやるぜ。こいつでな。何それ。なんか私の知ってるペットボトルロケットと違う。ペットボトルロケットは何言ってんだ。お前らが作ってんのは pakai mesin anu ya. 動力源を解約にしちゃいけないなんてルール。 Ah, bubuk mesi ya sekarang yang dipakai ya. 空高く突き抜けろ。ぶっ飛ばせ。 Lumayan.高度127メートル。 127 meter tingginya ya. すごい。じゃなくてズルだよ。反則。うるせえ。顔はペットボトルなんだから、エンジンが火薬のモデルロケット飛ばしてもルールに反してねえだろ。3対1。負けちゃった。ライモンさんと話す。 Mereka tidak berpikiran untuk memakai mesin juga sih, jadi ya gimana lagi. んだよ。こんな勝負でこの世の終わりみたいな顔しやがって。私が悪者みたいじゃねえか。 Ya mau gimana ya. おい、せっかくいいもの見せてやったんだ。下ばっかり向いてんな。ほんとイラつく。話せよ、お前の話。負け犬の遠吠えくらい最後に聞いてやるさ。いいの？ああ、いいさ。好きに話せばいい。海か。どうせロケットを手伝えとか必要な部品をよこせとか、そんな勝手でくだらねえ話なんだろう。わざわざこんな回りくどいことして勝負にも負けて。ライモンさん、お情けで機会を与えられて。あのね、そんな期待私がバッサリ切り捨ててやる。頭のそのゴーグルかっこいいね。
は？中学の時からずっと。なるほど。Jadi oke. Hai, mengerti. Oke. 私もつけてみたいなって。はあ？お前まさか直接言いたいことってそれ？マジで？だってライモンさん来なくなっちゃった。berhenti sekolah ya ternyata si Raymond. 機会がなくて、それで私ライモンさんとまた学校で会えたら嬉しいな。今日の勝負悔しかったけど楽しかった。またやろうね。私あら、うみかちゃんうみかちゃんらしいですね。なんか最初の目的を忘れてる気がするけど、いっか。またたきちゃん、私たちもすっごく楽しかったよ。だからまたね、またたき。次は学校で。うみか、私の分も。あとハルナナも。二人とも半期はあっちですよ。なんだよ、なんなんだよあいつら。ああ、くだらねえよな、ほんと。Kalau yang kayak kacamata ini tuh emang sebilangnya Google saja ya. Mungkin lebih bagus kalau sebilangnya Google ya. MC di game juga semuanya tanpa terkecuali itu MC semuanya pakai itu. Pakai Google. Usah. 勘違いすんなよ。出席日数がやばいから来ただけだ。靴が外履きですね。土足ダメ。雑巾で拭いたからいいんだ。内履き忘れたんだよ。Hara, jadi belum malu sih Raymond. ジロジロ見んじゃねえよ。お前らだけじゃ宇宙に行くロケットなんて一生作れっこないからな。Ya, kayaknya mereka gak mendengerin. だから少しだけ付き合ってやる。出席日数稼ぎのついでに。Oke, sudah ending ya. Saya tidak punya apa-apa lagi yang harus dikatakan. Jadi, ya. Untuk episode kali ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Jika kalian memang suka dengan konten-konten seperti ini. Kalau kalian tidak melakukan itu ya terserah saja sih. Dan jika kalian ingin bergabung ke server Discord saya, silahkan saja klik link Discordnya di deskripsi ya. Semua orang bisa masuk, yang penting jangan kirimnya not safe for work ya. Dan jangan lupa juga untuk nonton video saya yang ada di channel The Brownie. Di situ saya kadang melakukan gaming dan juga reaksi melalui telepon. Dan juga jika kalian ingin membantu saya, kalian bisa klik link traktor yang ada di deskripsi ya. Dan kita tunggu endingnya ini selesai dan baru ya saya tutup ini. Ya baru saya hentikan rekamannya ya.
Oh, ada tambahan ya. 私にもオッケー。Nani kore. Is this a meme? Is this a meme? Apa ini meme, Cok? Aduh, bisa jadi meme ini 無 scene-nya. 限ドリーマー Episode kelima, apa tadi? Hal yang harus diperhatikan ketika meluncur roket buatan. Meluncurkan roket di tempat terbuka dan sepi, misal lapangan, jangan arahkan roket buatannya ke orang lain. Saat peluncuran, anak-anak harus diawasi oleh orang tua. Selalu utamakan keselamatan. Hal yang harus diperhatikan ketika meluncurkan roket model, pastikan diawasi oleh orang profesional. Pastikan sudah memiliki izin sebelum membeli atau memakai bahan peledak, mesin, dan komponen lainnya. Ikuti aturan dan hukum yang berlaku dan utamakan keselamatan. Terima kasih ya untuk pemberitahuannya. Dan ya, ini ada tambahan apa ya, kayak disclaimer atau pemberitahuan gitu. Kalau di episode sebelumnya itu kalau tidak salah cuma yang roket buatan yang ada anunya ya, pemberitaan gininya. Sekarang ditambahkan roket model ya, karena si Raymond tadi memakai semacam bubuk besi atau mesin ya, peledak gitu. Dan ya, episode kali ini segitu saja, dan ya sampai jumpa di next video. Bye.